Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel Mrs. Jelly Sri Pahlawanti. Today let's learn about offers and suggestions. Mari kita belajar hari ini offers and suggestion, menawarkan saran kepada orang lain. Let's learn from chapter 1. Hari ini mari kita mulai belajar dari bab 1 for 11 grades SMK ya, or vocational school untuk kelas 11 SMK. Okay? For more complete video, let's check for the next video. Mulai dengan belajar mulai bab 1, okay? Offers and suggestions. Apa itu offers? Offers itu adalah memberi tawaran kepada orang lain atau menawarkan ya. And suggestion itu adalah saran. Ya, saran bisa berbentuk idea ya. Bisa juga seperti plan, rencana ya. Kalau offers tadi itu bisa offering help, menawar bantuan, offering something, and etc. ya. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang offers and suggestion, tentang bagaimana menawarkan bantuan, menawarkan sesuatu kepada orang lain, atau menyarankan ide, ya, atau mengajukan sebuah gagasan kepada orang lain, mari kita lihat dulu dan kita bahas dulu basic kompetensi atau kompetensi dasar pada bab 1 ini. Kompetensi dasar or basic kompetensi. Ya, mari kita lihat kompetensi dasar pembelajaran kita, pelajaran pertama ini. Kita lihat 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, perhatikan nanti unsur kebahasaan should, can. Kemudian skillnya, pengetahuan, keterampilan, ini pengetahuan, ini keterampilan, menyusun teks, interaksi, transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Now let's begin from conversation 1. Mari kita mulai percakapan 1. With a partner, dengan pasangan kita atau dengan teman kita, read the conversation given below. Bacalah percakapan yang diberikan di bawah ini, ya. Oke, hi John. Hi John. Hi Jen. What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? Nothing much. Nggak ada. Would you like to go to movies? Maukah kamu pergi ke bioskop? I would love to, but not right now. Saya mau tapi nggak sekarang. How about in the afternoon? Bagaimana kalau di sore hari? Great. What movie do you want to watch? Film apa yang ingin kamu tonton? Let's watch Ring. Bagaimana kalau kita nonton film Ring? I would rather not. Enggak, I'm not much into horror movies. Saya nggak suka dengan film yang horor. How about Spinach? Bagaimana kalau kita nonton film Spinach? Okay, let's go. Oke, mari pergi. When do you want to go? Kapan kamu pergi? 4 o'clock so. Jam 4 nanti akan tayang. It sounds good. Kelihatannya menyenangkan. Oke, see you then. Sampai jumpa nanti. Oke, see you. Sampai jumpa. Alright. What kind of interpersonal transactions is going in the conversation given above? Oke. Jenis percakapan apa yang terjadi di percakapan di atas? Ya, of course ya. Itu tentang offers and suggestions. Okay, let's practice with your partner.
partner ya. Silakan praktis or latihan dengan temannya ya. Ini ada two people on this dialogue ya, John and Jen. Okay. Okay, and the next is conversation 2. Kita lanjutkan ke percakapan 2 with a partner, dengan pasangan kita, dengan teman kita. Read the conversation given below. Bacalah percakapan di bawah ini. Hello Jen. Hello Siti. Hi Siti. You look tired. Kamu kelihatan lelah. What is going on? Apa yang terjadi? I'm working on my project people. Saya sedang mengerjakan tugas proyek saya. It is due tomorrow. Batasnya besok. I don't think I will be able to finish it. Saya tidak yakin saya bisa ngerjainnya besok. Would you like any help? Ada yang bisa saya bantu? Yes, please. Yeah, I would really appreciate it. Saya senang sekali. Tell me what I can do and I will start right away. Katakan pada saya apa yang saya bisa lakukan. Dari mana saya harus mulai? Thank you. Terima kasih. You are an angel. Kamu adalah seorang malaikat. Alright, let's read this conversation with your partner. Okay? Building blocks. Suggesting and offering. Apa itu suggesting? Suggesting itu adalah saran, and offering itu adalah tawaran. Suggest means to give a suggestion. Suggest tawaran saran. Suggest saran berarti untuk memberi a suggestion, untuk memberi sebuah saran that is to introduce, yang akan dikenalkan, or propose an idea, atau mengajukan sebuah ide, or a plan, atau sebuah rencana for someone's consideration, untuk seseorang. Ya, suggestion are abstract. Ya, suggestion itu tidak berbentuk and can be in form of solutions, dan bisa berbentuk seperti solusi, advice, saran, plan, rencana, and idea, dan sebuah ide. Ya, it can be accepted, bisa diterima, or refused, atau ditolak. Oke, social function to facilitate, untuk memfasilitasi interpersonal communications, ya, interpersonal communication, komunikasi interpersonal between different people, dengan orang lain. For example, let's finish our homework first. Contoh, mari kita selesaikan pekerjaan rumah kita, atau mari kita selesaikan PR kita. Let's go home. Mari kita pulang. Oke, itu beberapa explanation atau penjelasan tentang suggesting and offering. Ya, suggesting itu adalah saran, offering itu menawarkan. Alright. Expressions, ekspresi-ekspresi, or gambits, atau permulaannya, bagaimana memulainya, gambits, memulainya. When making suggestions, ketika membuat saran, we often use the following expressions. Kita sering menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini. For example, let's, why don't we, let's, mari, why don't we, mengapa kita tidak, ya, bla bla bla. Why don't we go to the market? Let's talk about, misalnya. Oke, mari mandi, we could, kita bisa, bla bla bla, we could. Apa di sini? What about? Bagaimana? Tentang? Bagaimana jika? What about? What about? How about? Bagaimana? I suggest that you might want to change. I think. Nah, ini adalah some expressions or some gambits, ya, when making suggestions. Okay. Okay, let's look examples of suggestions. Mari kita lihat contoh-contoh dari saran ini, ya. Number 1 is let's go to the library.
Mari pergi ke perpustakaan. Let's go to movies. Mari pergi ke sinema. Why don't you do your homework before going out? Mengapa kamu tidak mengerjakan pekerjaanmu sebelum pergi? We could eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. What about eating at the new place? Bagaimana kalau makan di tempat yang baru? How about going to Sam's place first? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Sam's dulu? I suggest that we call it a day. Saya menyarankan bahwa kita memanggilnya hari ini. You need to change your sleeping habits. Kamu perlu mengubah kebiasaan tidurmu. I think you should go and meet her. Saya rasa kamu harus pergi dan menemuinya. I think we should do it this way. Saya rasa kita harus mengerjakan ini. Oke, itu adalah some examples, beberapa contoh of suggestion, saran tadi ya, yang kita bisa pakai, that we can use for our daily activities. Alright, let's take a look at the sentence structures to suggest something. Okay, there are subject, verb, that, and object. Subjeknya di sini hanya ada dua kayaknya, I, we. Sebenarnya subjek itu ada I, we, you, they. Tapi di sini hanya contoh ya, only example, two examples, I, we. Okay, the first begin from I suggest that he clean his room. Saya menyarankan bahwa dia membersihkan ruangannya. We recommend that she read the Hunger Games. Kami menyarankan bahwa dia membaca The Hunger Games. I suppose that a report should be sent. Saya menyarankan bahwa sebuah laporan harus dikirim. I put forward that we work together on this. Saya mengajukan bahwa kita bekerja bersama-sama. We advise that he work hard. Kami menyarankan bahwa dia bekerja keras. I advocate that we support them in every way possible. Saya menyarankan dia bahwa kami menyupport, mendukung dia in every way possible, di setiap waktunya. Okay, this is some structure, yeah. Some sentence structures, structure to suggest something, menyarankan sesuatu. Tadi ada subject, verb, that, dan object. Okay. Alright, how to responding to suggestions? Bagaimana kita menjawab atau menanggapi saran tadi? Ya, di sini ada making suggestions, membuat saran, accepting suggestion, menerima saran, kemudian declining suggestion, menolak saran. Oke. Sini let's go to movies. Mari kita pergi ke sinema. Yes, let's go. Movie, bioskop ya. Yes, let's go. Ya, mari pergi. No, thank you. Terima kasih. I don't not feel like going. Saya nggak mau. Saya tidak mau pergi. Why don't you do your homework before going out? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR-mu sebelum pergi? Kalau accepting, okay, I will. Ya, saya akan mengerjakan. Kalau declining, sorry, I think I will go. Maaf, saya rasa saya akan pergi out. First, pergi dulu, and then do my homework. Dan kemudian baru ngerjain PR-ku. How about going to Sam's place first, and then to the supermarket? Bagaimana kalau pergi ke tempat Sam dulu? Ya, dan baru ke supermarket? Yes, let's go. Kalau accepting, ya. Yes, let's go. It is a good idea. Ini ide yang bagus. Tapi kalau declining suggestion, kita bisa no, let's just go to the supermarket. Enggak, ya, misalnya seperti itu. Pergi ke supermarket aja. And then I think you should go and meet her. Saya rasa kamu harus
pergi menemuinya. Okay, if you say so. Okay, jika kamu mengatakan demikian. Kalau declining, sorry, I can't. Maaf, saya nggak bisa. I have refused engagement. Saya punya janji, misalnya. Seperti itu ya. Alright. Responding to suggestions. Apa itu offers? Ya, apa itu offer? Offer means to give something. Berarti untuk memberikan seseorang physical secara fisik or abstrak, atau sesuatu yang tidak kelihatan to someone, kepada seseorang, which can be taken as a gift. Bisa seperti hadiah or a trade, ya, seperti sebuah perdagangan, ya. Offer can be given. Offer juga bisa diberikan dalam bentuk food, makanan, money, uang, solutions, solusi, friendship, persahabatan, or a bargain, atau sebuah tawaran, persetujuan, ya. It can be taken, bisa diambil, or refused, atau ditolak. For example, contohnya, shall I take you home? Haruskah saya menjemput kamu? Ya, do you want to help me your homework? Do you want help? Do you want help with your homework? Maka kamu perlu bantuan dengan PR-mu? Oke. Social function, fungsi sosialnya to facilitate, untuk memfasilitasi interpersonal communication, komunikasi antara diri seseorang between different people, dengan orang lain. Expressions, ekspresi or gambits, atau bagaimana memulainya, ya, bisa. When making offers, ketika kita membuat tawaran, kita bisa memulai dengan may I, bolehkah, can I, bisakah, shall I, haruskah, would you, maukah, how about I, bagaimana jika, how about I, bagaimana saya, dan lain-lain. Okay, ini some expressions or gambits. Okay, may I help you, can I, nah, itu ya, seperti shall I take you home, haruskah saya menjemput kamu. Alright. Alright, examples of offers. May I give you a hand? Bisakah saya bantu? Bolehkah saya bantu? Can I help you? Bisakah saya bantu Anda? Shall I bring you some tea? Bisakah saya membawa kamu teh? Would you like another piece of cake? Maukah kamu sepotong roti? How about I help you with this? Bagaimana kalau saya membantu kamu dan ini? Can I clean the car for you? Bisakah saya membersihkan mobil ini untuk Anda? Shall I help you with your homework? Bisakah saya membantu kamu membantu pekerjaan rumahmu? I will do the washing if you like. Saya akan mencucinya jika kamu mau. Okay. This is example of offers. Contoh lengkapnya, ya, dari offers tadi, tawaran. Oke, silahkan dipraktek ya. Oke, now responding to offers, menjawab tawaran tadi. Making offers, accepting offers, declining offers. Oke, making offers, membuat tawaran. Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Kalau kita accepting offers, menerima, yes please. I really appreciate it. I really appreciate it. Okay, saya benar-benar menghargai. Kalau declining offers, it's okay. I can do it myself. Gak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Shall I bring you some tea? Bisakah saya bawa kamu teh? Thank you. Terima kasih. It is very kind of you. Terima kasih, baiknya Anda. No, thank you. Nah, kalau declining, no, thank you. Would you like another helping of cake? Maukah kamu another helping of cake? Saya mengambilkan kue yang lain. Yes, please. That would be lovely. Saya suka. No, thanks. I don't want another helping. Nggak usah ya. Saya tidak. No, thanks. Tidak ya. Saya tidak memerlukan bantuan. How about I help you with this? Bagaimana kalau saya membantu Anda dengan ini? Yes, please. Yeah, that would be very kind of you. Ya, betapa
baiknya Anda. Jika declining, don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya bisa melakukannya sendiri. Can I take you home? Bisakah saya menjemput kamu di rumah? Kalau accepting offers, thank you. Terima kasih. I appreciate your help. Saya menghargai bantuan kamu. That's alright. Nggak apa-apa. I will manage on my own. Saya bisa melakukannya sendiri. Oke, silahkan dilatih ya. Please practice this responding to offers, ya. With your friends, with your partner, or with your sister or brother at home, alright? Okay, let's take a look at the sentence structure to offer something. Mari kita lihat kalimat, susunan kalimatnya untuk menawarkan sesuatu. Di sini ada modal verb, subject, object, ya. Modal verbnya would, shall, could, dan will. Ya, let's read. Mari kita baca. Would you care for another cup of tea? Maukah kamu saya bawakan secangkir teh yang lain? Misalnya, would you care for another cup of tea? Maukah kamu dibawakan secangkir teh yang lain? Shall we take you there? Bisakah kami menjemput kamu di sana? Could I offer you something? Dapatkah saya menawarkan kamu sesuatu? Will you have tea with that? Maukah kamu teh dengan ini? Oke. Please practice. Silahkan dilatih ya. Oke, di situ ada sentence structures-nya, susunan kalimat, modal verb, apa itu modal, apa itu subject, apa itu objeknya. Oke. Okay, now let's look this 10 questions, and answer. Look for the best answer, and you can choose A, B, C, or D for these questions. Oke, dan tugas terakhir adalah kalian mencari jawaban dari pertanyaan ini. Ya, silahkan dipilih jawaban yang paling tepat, A, B, C, atau D.